ba hep hep hooray? Hep hep hooray! Ganon! Hooray! Pagka nanalo, may prize. Naku, sasali ko doon. Ha? May prize pala. O, game. O, alam mo yung hep hep hooray. O, practice. Hep hep. Ganon mo po kamay mo. O, hep hep hooray! Ganon. O, sige, pupunta pa. Ikaw, hep hep hooray ka daw. Hooray! Hey, pay attention! Ano niyo? Paano naman yung host namin, may hawak pang anak. Hindi kayo, ayaw ba sumama kay, kay Tito G? Dali. Hep hep. Papalakpakan ganon. Hep hep. Halika na. Hep hep! Hooray! Hooray! Oh, hep hep! Ay, naku si Popo! Oh. Hooray! Tataas mo yung kamay mo, ma-out ka eh. Oh, game na, totoo na yan. Una yan, ha? Hep hep. Hooray! Palakpak, hep hep! Mali, oh, out na, out. Out ka na. Halika na anak dito. Out ka na dito. Dito ka. Out ka na. Game. Si Aaron! Diyan ka na. Very good. Hooray! Wala kang kamay. Papalakpak ka. Ayun, hep hep. Oh. Ay, Hooray! Oh, out ka na, Popo. sa inyo. Dapat Ah. energo. Oh, tabi kayo, magtabi kayo. Wow, ito ah. Papalakpak ka. Mali. Oh, dikit-dikit kayo nga, Pat. Dikit-dikit na kayo. Pagalingan yan, pagalingan. Hooray! 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 Ay! Oh, tatlo na lang. Tatlo na lang. Ay, mali yun. Mali. Humuray yun, huray. Dalawa na lang to, oh. Okay. Yung hindi papalakpak, out, ah. Ito. Matinding labanan to. Okay. Ay, mali. Huray, di ba sa taas? Ay, ganun no? Ganun yung mali siya. Sige na ba? Ay, ganun ba na Hindi na nanalo. Sabi kasi ni Sir Huray, pumalakpak. Ah, sabi niyo, may 500 pesos. Ano yung 500 pesos?